10, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19. Ah, takbo ulit, takbo ulit. Takbo na kayo. Okay. Dahil kayo sila. Tabi-tabi sila. Yung kanina oh, ginawa nyo. Oh, nangasar lang, nangasar lang. Kanina pa nangasar. Ayun. Oo. Ito mga boss, kompleto, mukhang kompleto na tong team na to. Na kompleto na. Nice. Ayan. Boss B. Na kompleto na. Unti-unti nang nakompleto. Lang kasi yung ulan. Sagabal yung ulan. Ang ano, sumablay takbo. Ang sumablay takbo. Ganyan, sablay takbo. Sigabal yung ulan, muulan talaga. Yun mga boss. Leto 19. Ulan. Let's go.